Moi, je voudrais tout d'abord remercier Deuxième Maroc et puis l'émission de mon ami Abderrahim Salfouni qui s'appelle Dans le secret des chefs. Alors, vous racontez ce qui s'est passé pendant 5 ans. Effectivement, pendant 5 ans, on a fait 5 éditions successives de 2015 à 2019 sur la ville d'Agadir. Et puis, on voulait faire en 2020 la 6e. Il y a eu, comme chacun le sait, le Covid. Et au milieu de l'été 2021, je me suis dit, il faut préparer maintenant la 6e. Et je me suis tourné effectivement sur la station touristique de Tarazout Bey, qui répondait effectivement aux enjeux et aux attentes d'un événement de portée internationale, avec une brigade internationale, bien entendu, de très grands chefs français, marocains, européens et africains. Oui, écoutez, je suis très heureux d'avoir été invité aux rencontres gastronomiques d'Agadir par Jean Collin, qui est donc le président, fondateur de ces rencontres. J'avais eu la chance de pouvoir y assister déjà en 2019 et je me suis rendu compte que Tarazout s'est développé. C'est une petite ville maintenant avec ses hôtels et qui sont tout à fait propices, je dirais, au développement de ces rencontres gastronomiques. Avec Jean, nous nous connaissons depuis quelques années. Moi-même, en tant que maire de Mougins, j'ai développé un festival international de la gastronomie en 2006. Et depuis plus de 15 ans, maintenant, nous recevons chaque année donc à peu près 150 chefs et 30 000 visiteurs sur un week-end, où nous faisons la promotion de la gastronomie, mais pas seulement française, la gastronomie, je dirais, internationale. Et nous avons eu différentes relations avec le Maroc aussi sur des événements gastronomiques. En tout cas, je tenais à féliciter Jean Collin et toute sa petite équipe, en tout cas, qui ont su développer ces rencontres, au cours desquelles nous voyons et nous avons des échanges, comme ce matin, une réunion, je dirais, de travail avec les représentants du développement économique du Maroc et avec lesquels nous souhaitons pouvoir développer un certain nombre de relations économiques, bien sûr, et de partenariats. Gastronomique Maroc, donc un événement ici à Tarazout fondé par Catherine et Jean Collin. Beaucoup de chefs ont été conviés, près de 60 chefs français, marocains, belges, une chef de Côte d'Ivoire également. Et c'est l'occasion d'échanger, de se rencontrer, de vivre ensemble des moments gastronomiques, de partage bien sûr, et de mettre en avant la gastronomie de chaque pays, chacun avec son identité, chacun avec sa culture, chacun avec son histoire, mais d'échanger et de construire ensemble la gastronomie de demain. كما كتشوفوا هاد الايام كانوا الدوره السادسه لي رونكونتر غاسترونوميك دو تارازوت اللي هي اول دوره في مدينه تارازوت، واللي منها كاينين الشافات المغاربه اللي متواجدين ومعاهم الشافات الفرنسيين وشافات من بلجيكا وشافات من ساحل العاج، ومنهم المتواجد سفير لا غاسترونومي عند الرئيس الفرنسي. كما كتشوفوا حنا اليوم متواجدين في اطار واحد الشراكه للتسويق. اول حاجه هو الشيف المغربي، تسويق
الطبخ المغربي، تسويق الجهه السياحيه ديال جهه تاغازوت، وكذلك البرودوي ديال مدينة سوس مصدعة اللي هو الأرجان وآملو والكشكول الخماسي. إذن حنا في صدد تسويق وترويج المنتوجات المغربية وكذلك الشيف المغربي اللي اليوم الحمد لله كنفتخروا به، لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الإفريقي ولا على الصعيد العالمي. Moi j'aime le Maroc parce que avec mon épouse nous avons fait un investissement en 2007 à Agadir et en observant la cité je me suis dit il y a certainement quelque chose à faire autour de la gastronomie. Je trouve qu'au Maroc il y a des produits absolument extraordinaires, que ce soit les produits de la mer, les produits du terroir, à travers le safran, l'huile d'argan, les épices, et tout ça n'était malheureusement pas trop mis en scène. Et j'ai pensé que, en faisant venir effectivement des chefs de l'étranger, notamment mes amis les chefs français, on pourrait mettre en scène autrement ces produits. C'est le cas notamment cette année sur cette 6e édition, puisque la thématique principale demeure l'huile d'argan. On a une édition qui va se dérouler sur 4 jours. Le premier jour, nous avons eu une partie inaugurale sur la matinée du jeudi. Ça s'est déroulé à l'Hyatt Regency avec une conférence de presse, coupure du ruban, photos de famille. Voilà pour cette partie inaugurale. Et le soir, nous avions un premier dîner d'ouverture que nous avions baptisé Goût de France, Goût du Maroc. الرونكونت غاسترونومي اللي في اكادير سي لا بروميير فوا اللي تنظم في تاغازوت. كان لينا الشرف باننا نلتقاو مع مجموعه ديال لي شاف اللي هما فرونسي وداكشي بوغ شونجي لي ليكسبيريونس. حنا وياهم تيعطيونا لي زيدي تنعطيوهم لي زيدي ديالنا، وحنا سي تري فيغ بهذا الشيء، بهاد لي شاف اللي تيجيو عندنا وتيعاونونا وتنعاونوهم. وهكا المستوى ديال المطبخ والباتيسري في المغرب ان شاء الله راه غادي في واحد النيفو اللي هو مزيان ان شاء الله بحول الله. اليوم عندنا الملتقى ديال اكادير للطهاة اللي تيجيو من مجموعه من اقطار العالم. فكان تيتميز انه تيتواجد دائما بمدينه اكادير او بالسونتر ديال مدينه اكادير. واليوم صبحنا تنتواجدوا بتاغازوت، المنطقة السياحية الجديدة في مدينة أكادير، واللي عرفت واحد افتتاح مجموعة من الفنادق متميزة ذات جودة عالية. ولهذا حنا سنتواجدوا اليوم هنايا مع مجموعة ديال لي شيف اللي جايين من افريقيا، جايين من اوروبا ومن المغرب، واللي تيمثلوا مجموعة ديال المناطق المغربية باش نحتفلوا اولا بافتتاح ديال المتحف ديال زيترغان، وكذلك باش انه نبارطاجيو كما تنقولوا المعرفه ديالنا في ميدان الطبخ، وايضا التجارب ديالنا والتقنيات ديال الطبخ بنكهه مغربيه، وتنتفعوا بالمنتوجات المحليه المغربيه.
Bonjour, je suis chef Prisca Gilbert, je suis une chef qui vient de Côte d'Ivoire et je suis là pour le festival gastronomique de Tarazout. Content d'être participé à cette rencontre gastronomique sur Tarazout, car c'est un grand événement qui grandit chaque année de plus en plus pour promouvoir tout ce qui est produit marocain, tout ce qui est culture marocaine, et c'est une rencontre avec de grands chefs marocains et moi en tant que cuisinier français, c'est un plaisir de pouvoir partager ça avec tous mes confrères et faire partager ça aussi au public et tous les produits du terroir marocain. ده واحد المجموعه ديال لي شاف اللي جاو من مجموعه ديال المدن ديال المغرب اللي هما دي شاف غنومي معروفين ودي شاف اللي معروفين على الصعيد الاوروبي دي شاف فرونسي يعني فيهم دي شاف ايطوالي دي موف وهذه. دونك هذا الملتقى عباره عن 3 ايام ديال لي رونكونتر وديال لي ايشانج au niveau de la gastronomie mondiale. Donc فيها la cuisine marocaine, la cuisine française, un peu de tout, يعني mélange ديال les cuisines. وهي مناسبة باش ان شاء الله نكون لقاء تواصل وايشانج ما بين لي شيف، وان شاء الله باش نبينوا الصورة ديال المنطقة وديال المغرب وديال الطبخ العالمي. اليوم سادس مرة في رونكونتر غاسترونوميك مع جون كولان وكاتي. صافي بليزير توجور نشرفوا بالمغرب وبلي شاف مغاربة. الحمد لله هذا ما تيبين الا انه الشاف المغربي دابا ولا في القمة، الحمد لله ولا تيمثل المغرب في العالمية. لهذا ولينا تنشوفوا دي رونكونتر بحال هادو في المغرب اللي تيعطيونا بزاف ديال الافاده، بزاف ديال التطورات او نيفو د لا غاسترونومي. والحمد لله هذا هو المهم، هو هذا البارطاج ما بين لي شاف فرونسي، لي شاف لافريك ولي شاف المغاربه اللي تيطور من المهارات ومن القدرات ديال الشاف المغربي. الملتقى ديال لي رونكونتر دي شاف ديال تارازوت كان ملتقى اللي كيتلاقاو فيه لي شاف انترناسيونال لي شاف ماروكان افريكان. كان ملتقى حول يعني لا كويزين دو تيروار ماروكان ولا كويزين دو تيروار فرونسيز. كان لي دو رونكونتر بيناتهم سوا في لي برودوي اللي المغرب تيمتاز بهم، لي برودوي اللي كنصدروا حنايا من المغرب لبرا بحال يعني زيت اركان، بحال يعني الاملو اللي كيتصاوب هنايا في هذه الجهه ديال سوس ماسا. هاد لي برودوي اللي درنا بهم حنا كشاف دي بلا ميكسي مع لي بلا ماروكان اي دي بلا ان بو انترناسيونال اللي يعني لقاو واحد الصدى جيد عند الجمهور هنايا في اكادير. بالنسبه للتدهور غتجينا واحد القيمه مضافه للعمل ديالنا، وبالنسبه حتى للانتاج لان هناك مواد جداد نوفيل تكنيك دي برودوي اللي ما عمرنا خدمنا بهم ولا تخدموا بهم. بالنسبه للناس الاجانب اللي شاركوا معنا حتى هما جابوا تقنيات جداد، وغادي كل شيء ان شاء الله غادي يكون مزيان مستقبلا بالنسبه للسياح ولا العمال ديالنا
والرفقاء ديالنا في العمل. الهدف من هذه ديمونستراسيون هي تبادل الخبرات، تطوير القطاع السياحي واعطاء قيمه للمنتوج المحلي والمنتوج ديال السوسمه الصادره، ونوريو لي فيزيتور ولي توريست اللي يجيو للمغرب كاسكو لو شيف ماروكان ا دوني، كاسكو لا فالور ديال الشيف ماروكان اللي كاينه في المارشي. On est à un niveau très élevé et on voulait montrer ça au public. Tout au long de l'événement des rencontres gastronomiques de Tarazout, nous avons eu l'honneur et le privilège d'être reçus par le peuple marocain et les gens de la région. C'était vraiment un moment de partage et de transmission. Tous les chefs étaient ravis de collaborer avec les jeunes dans les différents établissements. Et puis on a fait des échanges de nos manières de travailler et de cuisiner. هو ملتقى كل عام تيتزاد المستوى على مستوى كما تعرفوا. هذا العام كان واحد المستوى كان راقي وزوين، دينا في اللي دروه في تغازوت بي في مدينه اكادير، وكان بحضور ديال لي شاف ماروكان بالقوه ديال لي شاف ماروك اللي كنتو تعرفوها، ومع لي شاف في العالمي. Pour le déroulement des rencontres gastronomiques cette saison, كاين واحد الحاجه اللي المغرب دو بلوز اون بلوس في كاع المستويات تيبين على واحد المستوى رائع في التنظيم. الحمد لله الشاف المغربي فهاد الملتقى ديال لي رونكونتر ديال 2023 دار واحد التنظيم اللي رائع. الشاف المغربي بانت البصمه ديالو لا في الاورغانيزاسيون لا في المطبخ لا في العالميه. كنا تنهضروا شحال ديال الشاف المغربي عنده واحد الدور جوست في المغرب، مي دابا الحمد لله الشاف المغربي وصل الصيت ديالو للعالميه. La gastronomie marocaine est une gastronomie riche en goût, qui a aussi des variétés de plats différents en fonction de si vous êtes au nord, au sud, au bord de la mer ou pas. Et c'est en ça qu'elle est intéressante et que les chefs prennent plaisir à la découvrir. Il y a près d'une quinzaine de chefs français qui sont ici sur la délégation et on en parle entre nous. Ils sont très contents d'être ici dans la région d'Agadir parce que ce n'est pas la même cuisine que l'on peut manger à Marrakech ou à Casa ou même à Tanger pour celles et ceux qui étaient venus à Tanger lors des dernières rencontres Escoffier que nous avions menées là. On en parlait hier soir avec les différents directeurs d'hôtels et c'est aussi ce qui fait la richesse d'un pays, c'est la gastronomie et le fait que ce soit totalement différent du nord au sud et d'est en ouest. Gastronomique, j'ai participé en 2018 et Monsieur Jean Collin, le président fondateur, m'a demandé gracieusement de revenir cette année, d'où ma présence ici où je cuisine dans ce pays que j'affectionne tout particulièrement et où je trouve de beaux produits frais comme les sardines que j'ai récupérées ce matin, toutes fraîches de la pêche et avec quoi, avec un minimum de connaissances et de travail, on peut faire de belles assiettes et se faire plaisir au travail.
لله انه من خلال النقاشات ديالي مع لي شاف لا لي شاف الفرنسيين ولا الافارقه نباهروا بهذا التراث اللي عندنا ونباهروا بهذه الخيرات اللي عندنا وبهذ لي برودوي تاعو تبارك الله اللي تيصدر بها المغرب وقيمه لي شاف ولي تكنيك سورتو التقنيات اللي ولات عند الشاف المغربي. الحمد لله الشاف المغربي اللي هو تيميتريزي كاع لي غاسترونومي وزاد انه في تطور ديال الطبخ المغربي ضاف التقنيه ديالو اللي تعلمها من الطبخ الفرنسي والطبخ الاوروبي وزاد عليها التراث واللي لو سافوار فير ديالو لي زوريجين ديالو في الطبخ المغربي عطى واحد المزيج رائع اللي تيبان ليا بانه الشاف المغربي غدا ان شاء الله غادي يكون كلمته في العالميه. الحمد لله هو الشيف المغربي دابا في تطور مستمر والشيف المغربي دابا وصل للعالميه من خلال دي شاف دي جون شاف اللي كانوا يعني في المستوى عالميا ومثلوا المغرب وشرفوا المغرب في ملتقيات يعني عالميه بحال ديرنييرمون لو بوكيز دور وكان ولا بوكيز دافريك حتى هو يعني اللي كانوا شرفوا بالبلاد وشرفوا بالمغرب وعطاو واحد الصوره وواحد الايماج زوينه على البلاد. La cuisine marocaine a vraiment une cuisine qui est faite avec le cœur, avec beaucoup de passion. Et tous les chefs marocains sont vraiment au niveau, ont un niveau assez international. Le jeune e-chef Anadam qui œuvre à l'Ayad de Tarazout est un jeune plein de talent qui est vraiment très talentueux mais également très créatif. Et il nous a surpris par toutes ces petites dégustations, tout ce qu'il a pu nous faire découvrir dans sa cuisine. Et je tiens aussi également à souligner le jeune chef pâtissier du musée de Targande qui a réalisé cette pièce en chocolat, un arganier en chocolat avec la petite chèvre qui symbolise tout cela. Franchement, bravo. Tous les chefs ont joué le jeu. C'était des moments d'amitié et d'échange. الشيف المغربي الحمد لله وصل لواحد العالميه. عندنا دي شاف ايطوالي اللي عندهم اون ايطوال، عندنا دي شاف في الاسترالي، في ميريكان، في كندا، في البرازيل، في المالديف. عندنا شافات كيشتغلوا في بعض عند رؤساء الدول كيوجدوا لهم الاكل ديالهم فيدل على المستوى المرتفع والراقي اللي وصل ليه الشيف المغربي. ملي كتقول لهم الشيف المغربي على جميع المستويات، في الخبز، في الحلويات، في الطبخ المغربي، في الطبخ العالمي، في الطبخ الايطالي، في الطبخ الاسيوي. اذا اليوم حنا جد سعداء وكنفتخروا بان اليوم عندنا المغاربه لا في الفنادق ديالنا ولا في المطاعم ديالنا ولا عندنا شافات مغربيين. الوقت اللي هادي 20 عام كان الشاف المغربي ماشي محتقر، ما كانش عنده واحد الصوت، ما كانش عنده واحد الصدى. اليوم كما كنقولوا الكفات قلبات. قبل كنا في 80 شافات اترونجي هما اللي شادين المطاعم والفنادق، اليوم ولا واحد 80 حتى 90% شافات مغربيين في فنادق 5 نجوم هما اللي شادين السونترال، هما اللي متحكمين في الفندقه وفي المطاعم. اذا هذا يدل على الاحترافيه والخبره ديال الشيف المغربي والكلمه ديالو.
j'ai toujours considéré que d'abord la cuisine marocaine était une des meilleures au monde. Je me souviens qu'en 2015, lorsqu'on a posé la question à mon ami Régis Parcon, qui est 3 macarons Michelin, c'est lui le président du comité international du Bocuse d'Or, quand on lui a posé la question, c'était de dire « Qu'est-ce que vous pensez de la cuisine marocaine ?» Et il avait dit « C'est une des meilleures au monde ». Et concernant les chefs, moi je les observe maintenant depuis 6 éditions consécutives, et je peux dire que le niveau, bien sûr, a progressé, mais ils sont, je crois, à un niveau international. Je crois que ces grands chefs qui nous ont fait l'amitié de venir, ce sont véritablement des grands chefs, soit cuisiniers, soit pâtissiers. Aujourd'hui, sur notre dégustation, et ensuite, c'est sucré. Bien sûr, cet événement ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas un accompagnement à la fois de partenaires institutionnels et privés. Je mettrai au premier rang la SAPS, la Société d'aménagement et de promotion de la station de Tarazout B. Ils ont été là depuis le départ, ils m'ont fait confiance. Et je tiens à les remercier vraiment du fond du cœur, parce que s'ils n'avaient pas été là, l'événement n'aurait pas pu se dérouler. Je pense bien sûr aux autres institutionnels, que ce soit la wilaya de la région Souss-Massa, la région Souss-Massa, la CGEM Souss-Massa, pour ce qui est des partenaires institutionnels.